Okay, so we're gonna start our lesson today. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. And how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, thank you very much. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, I want to ask one of you to lead the prayer. Miss akan minta satu dari kalian untuk memulai dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. Untuk kehadiran hari ini bagaimana kelas 8? Oke, baik, ada 2 yang tidak masuk, sisanya sudah ada di kelas. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pelajarannya. Sebelumnya, Miss mau cerita sedikit. I want to tell you something. Yesterday, I did something. Kemarin, Miss tuh ngelakuin sesuatu. Yesterday, I went to a gym. You guys know gym? Okay, thank you. Gym is where people exercise. Jadi gym itu tempat orang-orang tuh olahraga, tempat orang-orang latihan. And do you want to know what happened in the gym? Because I have something interesting. Kalian mau tahu nggak apa yang terjadi di gym kemarin? So when I went to the gym, it was my first time. Jadi itu pertama kalinya Miss ke sana. And when I park my motorcycle, it turns out I am in the wrong place. Jadi ketika Miss, nah itu contoh Miss menceritakan pengalaman Miss kemarin. Itu adalah recount text, salah satu contoh recount text atau past incidents dan events. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu. Ice breaking dulu. Everyone please stand up from your seat. Okay. So karena kita semua udah berdiri, ya semuanya tolong sebutkan satu aja kegiatan yang kalian sebutkan kemarin. In Indonesian, that's okay. From you in the back yang di corner, kamu kemarin habis melakukan apa kak? Kemarin malam, saya makan mie. Okay. Malam hari karena nggak bisa tidur. Okay, that's nice. Last night she ate noodles because she can't sleep because of hungry. You hungry? Yes. Okay, that's nice. Satu lagi, bisa kata satu lagi. What about you in the middle? Apa yang kamu lakukan kemarin? Okay, what house chores? Pekerjaan apa? It's sweeping. So yesterday she helped her mom sweep. She helped her mom sweep the floor. Okay, that's good. Thank you everyone. You may sit down. Terima kasih. So now I will give you a story about my past events, my past incidents. I want you guys to listen carefully. Miss mau ngomong secara lisan dan tolong nanti didengarkan secara baik-baik. Okay? Don't worry because I will translate some of it to you. Last weekend, I went to the beach with my family. We arrived in the morning. The weather was sunny and the beach was beautiful. We arrived in the morning, the weather is sunny and the beach is beautiful. Then I swam and played in the beach. It was very fun experience. I'm so excited. Did you understand the story what I'm saying? Kalian paham nggak tadi yang sama Miss ceritakan? Okay, thank you. Paham? What did I do last weekend? Ada yang bisa jawab? What did I do last weekend? Pergi ke pantai, betul. If I say pergi ke pantai in Indonesian, it's just pergi ke pantai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita ada namanya simple past tense atau untuk menceritakan past incidents. Jadi pergi itu bukan go lagi, tapi went, betul. When did I go to the beach? When itu kapan? Kapan Miss pergi ke pantai? Last weekend, yes, that's correct. Thank you for the great listening. And then last weekend. Ini adalah when. Kemudian with family. Ini tadi bisa untuk menjawab pertanyaan yang who.
Oke, kalau tadi Miss sudah sampaikan teksnya secara lisan, you guys are listening. Sekarang Miss akan bagikan sebuah teks dari kertas yang akan Miss bagikan. Kalian bisa simak dulu informasinya. Sebentar, Miss akan bagikan dulu. Okay, you can work together. Okay, you can work together. Kalian bisa ini berdua ya teksnya, karena nanti selanjutnya akan untuk diskusinya berdua. Kalian mau kan kamu juga. Kalian boleh cari temannya sendiri untuk discuss. So before I give the text to you through listening, sekarang Miss kasih kalian teksnya. Teksnya boleh dibaca dulu, boleh dipahami dulu, silakan. If any one of you want to ask questions about the text, silakan. Kalau mau bertanya tentang teksnya boleh, Miss akan bantu. Okay, so have you guys read the text and discuss with your partner? Sudahkah kalian baca teksnya dan berdiskusi sama teman kalian? Sudah ya, terima kasih. So now, when you read the text, you can find this information. Ketika kalian membaca sebuah teks, kalian bisa mengambil informasi dari teks tersebut pakai beberapa pertanyaan. Di sini ada, oke. Jadi ini adalah yang kalian baca tadi. Kalian udah garis-garisin begini itu boleh. Sekarang dari teks yang kalian baca, kita akan mendiskusikan bareng-bareng satu kelas tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Are you guys ready to answer the questions? Yes. Okay, yeah, I love the excitement. Thank you. I love the spirit. I love the spirit. Okay, so for the first questions, let's check our answer together. Who went to Malang? Siapa yang pergi? Ada di sini ada kata went. Went itu bentuk lampau dari go. Ini sama kayak go. Who went to Malang? What is the answer, guys? Yes. Okay, that's nice. The complete answer. Rina and her family. That's very nice. Nasi goreng. Next. How did Rina feel at the end of the trip? How itu bagaimana? Bagaimana perasaannya Rina at the end of the trip? Di akhir dari perjalanan dia. Tired but happy. That's very nice answer. Tired but happy. Have you guys ever feel tired? Have you guys ever feel tired but happy? Kalian pernah nggak ngerasa capek tapi seneng? Oke, jadi ketujuh pertanyaan ini sudah kita jawab bersama-sama. Ada who, when, where, what, how, why. Ya, itu why yang terakhir. Okay, that's a wrap. So we're at the end of the lesson. Before we end the lesson, I want to ask you, what did you learn today? Apa yang kalian pelajari hari ini? Mungkin ada yang mau berbagi sama teman-temannya sekelas jawabannya. Recount text, that's correct. We studied about recount text atau menyampaikan past events or incidents. Ada lagi mungkin yang kalian pelajari? We also learn about how to get the information. Kita juga belajar untuk mendapatkan informasi dari recount text-nya, dari past events-nya. Seperti itu. Oke, kalau kesimpulan dari Miss adalah kita belajar tentang, kita mengenal tentang teks yang menyampaikan pengalaman di masa lalu atau past events, past incidents. Nama teksnya adalah recount text, betul. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara mendapatkan informasi dari teks tersebut. Seperti itu, dengan berbagai pertanyaan dan membaca. Seperti itu. Okay, I think that you guys all did great today. And I'm happy because you were so active, you were so excited. Jadi Miss tuh senang karena kalian aktif dan kayak semangat gitu di kelas ini hari ini. Terima kasih. And thank you for the participation. We will wrap the lesson here. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, thank you everyone.